Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? I hope you are fine in your home. Welcome back to Miss Nurul in Math Lesson. I hope you will not boring for Math Lesson, friends, and just keep spirit, please. Okay. What will we do today? Today we will discuss our quiz last meeting. It's talking about area in square and rectangle, perimeter in square and rectangle, and more area and perimeter in square and rectangle. For the first time, let I read for you the question. What is the area of these figures? I give you a figure F. Okay, number 1, you must counting the square, right? For number 1, you must counting the square. The first time, you can counting the full square first. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 centimeter full square. Then, you must counting the half square. Hitung yang setengah persegi. Ada berapa setengah perseginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cm yang perseginya ada setengah. Nah yang setengah, yang perseginya ada setengah, ada 6. Berarti kalau full square, it means there are 3 full square. So we add it. 6 plus 3 is 9 centimeter persegi. So number 1, the answer is 6 centimeter. Number 1, the answer is 9 centimeter square. Okay, number 2. Find the perimeter of the shaded figures. I think I need to drawing the figures first. That we have 4 square, 1, 2, 3, 4. Then here is 2 D, and then here is 4E. So we must counting that we begin from here the point. So just counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. So the answer is 18 centimeter. Here is 9 centimeter. So the answer is, I'm sorry, it's using meter, so 18 meter. Number 3. Herman makes a 9 centimeter square card for his friends. What is the area of the card? Are you remember what is the formula how to finding the area in square? Yesterday I already teach you. The area of square is side times side. So Herman make a 9 centimeter square. It means the side is 9. So just 9 times 9 is 81 centimeter persegi. The answer is 81 centimeter square. Number 4. Where will I write? Can I write here? Number 4. Okay, I will read for you. Yenny wants to paint one of the walls in her room blue. The wall is 5 meter by 3 meter. What is the area of the wall she has to paint? Yes. If you see from the figures, is it rectangle? But if there is no the figures, you just can directly answer if is it rectangle. Why? Because the side is different.
first is 5 meter and the second is 3 meter. It means the length is 5 meter, the breadth is 3 meter. Kenapa bukan square? Kenapa bukan persegi? Karena kalau persegi itu sisinya semuanya sama. Jadi karena ini berbeda, berarti ada yang panjang, ada yang lebar. Yang panjang adalah 5, yang lebar adalah 3. So the question is, what is the area? Do you know what is the area of rectangle? The area of rectangle is length times breadth. It means the length is 5 meter times by 3 meter. The answer is 15 meters square. So the answer is 15 meters square. Next, number 6. We'll read here for, number 5. Okay, number 5. The area of a square is 64 meters square. Find the side of this square. Kalau yang nomor 5 itu areanya yang diketahui, luasnya yang ketahuan. Jadi area of square is 64 cm persegi. Find the side. The side-nya itu berapa? Nah, kita menggunakan rumus area of a square. Area of a square is side times side. Berarti berapa kali berapa biar hasilnya 64. Angkanya harus sama. Coba kita hitung mulai dari angka 1. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 49. 8 kali 8, 64. Berarti akar dari 64 adalah 8 cm. Karena 8 dikali 8 hasilnya 64. The answer is 8 cm. Let me continue, friends, for number 6. The area of rectangle is 45 square. Its breadth is 5 cm. Find the length and the perimeter of this rectangle. Okay, first time we must finding the length of this rectangle. The area of rectangle itu adalah 45 cm persegi. Kemudian breadth-nya itu adalah 5 cm. Berapa lengthnya? Kita pakai rumus area dari rectangle. Area rectangle itu adalah length times breadth. Berarti kan 45 itu adalah length dikali 5. Berapa dikali 5 biar hasilnya 45? Berarti kan ini harus dibagi 5 biar jadi length doang. Nah, ini dibagi 5 juga. 45 bagi 5 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cm itu adalah lengthnya. Karena 5 bagi 5 itu hasilnya 1. Kalau usah ditulis. Ini jawabannya. Kalau bingung, silahkan kalian hitung saja. Berapa dikali 5 biar hasilnya 45? Oh, 9 Miss. Karena 9 kali 5 adalah 45. Jadi nomor 6 lengthnya adalah 9. Nah, tapi belum sampai situ. Kita disuruh cari perimeternya juga. Nah, berarti kan kalau lengthnya itu adalah 9 cm, breadth-nya itu adalah 5 cm. Berarti perimeternya tinggal diapain? Tinggal
bah. Ini 9, ini 9, ini 5, ini 5. Berarti perimeter adalah 9 tambah 5 tambah 9 tambah 5. 9 tambah 9, 18. Ini segitu aja ya. Jadi 9 ditambah 9 hasilnya 18. 5 tambah 5 hasilnya 10. Jadi jawabannya 28 cm. Jadi jawabannya adalah 9 cm dan 28 cm. Okay, number 7, but I need to erase it first. Erase it for number 7 and number 8. For number 7, I wanna read for you. The perimeter of a square is 32 cm. Find the side and the area of this square. Let I drawing the square first. The perimeter is 32 cm. Okay, we must finding the side of this square. Jangan sampai keliru dengan area ya. Kalau area of a square, kita mencarinya itu berapa kali berapa biar hasilnya 32. Karena rumus area of a square is side times side. Tapi tidak untuk perimeter. Perimeter itu adalah keliling. Jadi kalau Miss jalan, itu ada 4 sisi yang Miss Nurul harus kelilingin. 1, 2, 3, 4. Dan sisinya sama. Berarti cara mencari sisi itu adalah perimeter dibagi 4. Kenapa Miss harus dibagi 4? Karena kita kelilingnya sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Selesai. Jadi tinggal dicari 32 dibagi 4 berapa? Ayo, berapa? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Jawabannya adalah 8 cm. Kenapa 8? Karena 8 dikali 4 adalah 32. Nah, selanjutnya kita harus mencari areanya. Nah, karena sisinya sudah ketahuan, berarti areanya tinggal side times side times side times side. Berarti 8 dikali 8 hasilnya 64 cm persegi. Jadi jawabannya adalah 8 dan 64 cm persegi. Okay, the last number 8. The perimeter of a rectangular garden is 18 meter. Its length is 6 meter. Find the breadth. Okay, let I draw in first. The perimeter is 18 meter. And the length is 6 meter. Find the breadth. Ininya berapa? Nah, seperti yang Miss Nurul infokan sebelumnya, I already teach you how to we finding the length if the perimeter is known. Let we counting first. Perimeter itu adalah length plus breadth plus length plus breadth. Nah, kalau kita pakai cara yang kedua, itu kita hanya membutuhkan length plus breadth saja. Nah, karena length plus breadth saja, berarti perimeternya itu harus setengahnya ya. Setengah perimeter itu adalah length plus breadth. Oke, kita masukkan angkanya. Setengahnya dari 18 itu adalah lengthnya 6 ditambah breadth. Setengahnya 18 berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Itu adalah 6 ditambah breadth. Nah, jadi breadthnya itu berapa? Berarti biar
breadnya ketahuan, ini 6 harus dikurang dengan 6 juga ya. Dikurang 6, nah makanya ini juga harus dikurang 6. Jadi ini biar habis, ini dikurang 6, makanya ini dikurang 6. 9 dikurang 6 adalah 3 meter. Itu adalah degree. Jadi jawabannya adalah 3 meter is the degree. Okay, it's all the answer of your quiz yesterday. I hope you got the best score, and try to another question let you are understand about this. Okay guys, let's close our study by saying Hamdalah. Then don't forget to like and subscribe my channel, please. See you.